आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। बच्चों को मारने वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। बच्चे मासूम और नासमझ होते हैं जिन्हें संवारना और उनकी तरबियत करना उनके वालिदैन और असातिज़ा के साथ पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। बच्चे की मिसाल एक हीरे की है जिसे चमकाने से पहले तराशना भी पड़ता है। इसे कुंदन बनाने के लिए तजुर्बात की भट्टियों से गुजारना पड़ता है। बच्चे को सिरात मुस्तकीम पर चलाने के लिए जहाँ रहनुमाई, हौसला अफजाई, मोहब्बत और इनाम की ज़रूरत होती है, वहीं तादीब के लिए सज़ा और जुर्माना भी ज़रूरी है। लेकिन दोनों पहलुओं में एतदाल बहुत ज़रूरी है। बेजा मोहब्बत और बेजा सख्ती बच्चों के मिजाज को बिगाड़ देती है। सज़ा जब तशद्दुद का रूप धार लेती है तो बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है और इसकी तालीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर होती हैं, जिससे वही एक बच्चा ही नहीं बल्कि पूरी नस्ल तरक्की से हटकर और तनज़ली का शिकार हो जाती है। बचपन में तशद्दुद का सामना करने वाले बच्चों के जज्बात शदीद मुतासिर होते हैं, हत्ता के बालिग होने के बाद इनकी अज़वाजी ज़िंदगी पर भी मोहलक असरात पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे किसी पर भरोसा नहीं करते, जबकि शादी की कामयाबी में इत्माद सबसे पहली शर्त है। अगर ऐसे बच्चे जवान होकर अपने खारदार माजी से पीछा छुड़ा लें तब भी तल्ख और मनफी यादें इनकी बकिया हयात को जहर आलूद बना देती हैं। और मुहर्रिखीन ने अल्लामा इब्ने खल्दून के मुताबिक तशद्दुद से बच्चे झूठ की आदत सीखते हैं, इनमें नफाक और कसलमंदी पैदा हो जाती है, इनकी तबीयत बुझ जाती है, ज़िंदगी से खुशी और उमंग ख़त्म हो जाती है और वे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए, और जब बच्चा कमतरी का शिकार हो जाता है तो उसकी ज़हनी नशोनुमा भी रुक जाती है और हसूल इल्म का जज्बा सर्द पड़ जाता है। इनमें से गैरत, हमीयत और मुदाफ़त के जज्बात भी ख़त्म हो जाते हैं। उलमा के मुताबिक बच्चों को मारना ऐसा जुर्म है जिसकी माफ़ी मुश्किल है। एक आलिम के मुताबिक उन्होंने देखा कि एक मुअल्लिम ने अपने पास बच्चों को मारने के लिए पाइप रखा हुआ है। उन्होंने दरियाफ्त किया यह किस लिए है, तो मुअल्लिम ने कहा यह बच्चों को डराने के लिए है। उन्होंने जवाब में कहा फिर तो पिस्तौल रख लीजिए, बच्चे ज़्यादा डरेंगे। मुअल्लिमीन अक्सर ये गिला करते दिखाई देते हैं कि बच्चों को सज़ा ना दी जाए तो वो पढ़ाई में अदम दिलचस्पी के साथ बदतमीज़ भी हो जाते हैं। इस्लाम हमारी इस जानिब बेहतरीन रहनुमाई करता है कि जो भी शख्स फौरन डंडा उठा ले तो समझ जाना चाहिए कि वो ज़बान से समझाने में नाकाम हो चुका है। इमाम गज़ाली के मुताबिक हत्तल इम्कान ज़बान से समझाया जाए और ज़हनी और नफ्सियाती तरीक़ों से बचने की इस्लाह की कोशिश की जाए। इमाम अहमद ने नासमझ बच्चों को मारने से कतई तौर पर मना फरमाया है और समझदार बच्चों के बारे में इमाम गज़ाली का मौक़िफ़ है अव्वल तो इनके जुर्म से चश्म पोशी इख्तियार की जाए, अगर दोबारा करें तो इन्हें इशारे किनारे से बलवास्ता और बिला वास्ता समझाया जाए, अगर फिर भी बाज ना आए तो इनके साथियों के सामने तनबीह की जाए, अगर इसके बावजूद भी इस जुर्म के मुर्तकिब हों तो 3 छड़ियों की सज़ा दी जाए, अगर पानी सर से गुजर जाए और सज़ा देना नागुज़ीर हो जाए तो मार पीट से हटकर कोई सज़ा दी जाए, जैसे कुछ देर खड़ा करना, थोड़ी देर के लिए हाथों को ऊपर करवा देना। अगर इसके बावजूद बच्चे ना समझ रहे हों तो दर्ज ज़ाइल शराइत के मुताबिक मारना जायज़ हो जाता है। वालिदैन से इजाज़त हासिल की जाए, गलती की नौइयत के मुताबिक
سزا پہلے سے تعین ہو، سزا دینے کا مقصد تعدیب و تعلیم ہو، ذاتی انتقام اور غصے کے جذبات کے تحت سزا نہ دی جائے، ظلم و تشدد نہ کیا جائے، اور قیامت کے دن اس سزا کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ بچے کے تحمل کے مطابق سزا دی جائے، جتنا جرم ہو سزا اس سے زیادہ نہ ہو۔ چہرے اور سر پر مارنے سے حضور نبی کریم نے منع فرمایا ہے، نابالغ کو لکڑی اور ڈنڈے کے ساتھ مارنا بھی منع کیا ہے، محض تھپڑ سے کام چلایا جائے، 3 سے زیادہ ضربات نہ ہو۔ امام شامی نے در مختار میں فتویٰ دیا ہے، اگر بچے کو 3 ضربات سے زیادہ سزا دی گئی تو قیامت والے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اور مشہور مفکر نے لکھا ہے کہ طالب علم کے مصالح اور منافع کو پیش نظر رکھا جائے اور ان کے ساتھ اپنی پیاری اولاد کی طرح سلوک کریں، یعنی ان کے ساتھ شفقت والا رویہ رکھیں، احسان والا معاملہ کریں، شدت اور سختی سے پیش نہ آئیں، اور اس سے مقصد ان کی حسن تربیت، تحسین اخلاق اور اصلاح احوال ہو۔ شاہ ابرار الحق فرماتے ہیں، تعلیم میں نرمی کا پہلو 80% اور سختی کا پہلو 20% ہو، تب بچوں کی تربیت صحیح طرح ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو مار رہا تھا۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے دیکھا، آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ 4 ماہ سے چھوٹے بچے کا رونا اللہ کے وجود اور وحدانیت کی گواہی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب معصوم بچے جب نیند میں مسکراتے ہیں تو انہیں محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اے شخص، یہ کبھی نہ بھولنا، جب روح جسم میں آتی ہے اور جسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس وقت تک فرشتے اللہ کا کرم لے کے اللہ کی برکت کے ساتھ معصوم بچوں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تمہارا بچہ گناہ سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے۔ اے شخص، تمہارے بچے کو مارنا تمہیں ہی برباد کر دے گا اور تمہارے ہی گھر کا رزق کم کر دے گا۔ یاد رکھنا، معصوم بچے کو مارنا انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میرا چھوٹا سا بچہ مجھے تنگ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، جب تمہارا بچہ تمہیں ستانے لگے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضرت محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجا کر، اور جب تمہارا بچہ سو جائے تب بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پر درود بھیجا کر، اللہ کے کرم سے تمہارا بچہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے تو یہاں تک فرمایا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو اس پر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جو چھوٹوں پر شفقت کرو اور بڑوں کا احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں پر رحم کرنے کی اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔